90 km južno od Soluna, na istočnoj obali Kasandre ili na oko 1 sata vožnje, se nalazi jedno od retkih primorskih mesta na Halkidikiju, čija istorija datira pre nove ere. Lociran na uzvišenju sa jedinstvenim pogledom na zaliv i morsko plavetnilo, Afitos je mesto koje odiše mediteranskim duhom i zbog uskih ulica i kamenih fasada podsjeća na Dubrovnik i Dalmaciju. Drevni Afitis se pominje još za vreme grčko-persijskih ratova u 5. veku pre nove ere, a najveći procvat doživljava tek nakon Drugog svetskog rata razvojem turizma. Danas Afitos ima nešto više od 1000 stalnih stanovnika, ali su retki dani u godini kada u mestu nema ponekad i previše turista. Arhitektura Afitosa se u potpunosti razlikuje od svih mesta severne Grčke i reklo bi se da je baš to ono što privlači ovoliki broj turista. Sigurno će vam privući pažnju i puno lepih detalja na kućama, cveće i saksije s bosiljkom koje su zaštitni znak svakog grčkog doma. Kao da su se stanovnici Afitosa dogovorili da na isti način uređuju kuće i dvorišta, a tako su uređeni i restorani i kafići. Posebno su interesantni restorani i kafići na Litici, sa koje se pruža fantastičan pogled na more. Ovaj deo meštani zovu balkon ili terasa Afitosa i trenutno se radi rekonstrukcija iz bezbedonosnih razloga, ali se nadamo da će već do leta 2025. ovo šetalište ponovo biti puno restorana i kafića. Atmosfera u mestu je takođe autentična, naročito uveče
kada turisti iz drugih mesta svrate u Afitos. Ulice su uske, a osvetljenje je jako lepo, pa kamene fasade i popločane ulice deluju romantično i vraćaju u prošla vremena. Očuvane su i neke kuće iz 18. veka, a mali trgovi su lepo uređeni i puni cveća. Inače je veći deo Afitosa, onaj najlepši, zatvoren za saobraćaj već od podneva pa sve do ponoći. U Afitosu ima nekoliko izuzetno lepih i autentičnih kafića. Ipak, ovo nije mesto ludog provoda za mlade, jer se noćni barovi i diskoteke nalaze u susednom mestu Kalitea. Ono što vredi vidjeti u Afitosu je jedinstvena arhitektura crkve Svetog Dimitrija, koja je sagrađena 1859. godine i nalazi se na centralnom trgu. Nešto iznad nje je i najstarija crkva u Afitosu posvećena svetim arhangelima, koja datira iz 17. veka. U Afitosu možete pronaći i treću crkvu, posvećenu svetom Atanasiju, koja se nalazi odmah iza gradske plaže od 1903. godine. U centru mesta nalazi se etnografski muzej u kojem se nalaze različite umetničke izložbe, ali ovde možete pronaći i alate i pribor koji su u prošlosti koristili lokalni stanovnici. Gradska plaža je od većine smeštajnih kapaciteta udaljena bar 500 metara i do nje možete automobilom, ali ako se odlučite da idete pešaka, spuštate se ovim stepenicama koje su na početku terase Afitosa i neće vam biti dosadno, jer vas do plaže očekuje čas istorije. I to u vidu prvo ovih skulptura, a kasnije i ovih česmi sa kojih su se nekada vodom snabdevali stanovnici Afitosa.
U obližnjoj Neafokeji možete obići kulu Svetog Pavla, koja datira iz vizantijskog doba. U istom dvorištu je i Grčka pravoslavna crkva 12 svetih apostola. U mestu Neafokeja se nalazi i crkva, odnosno pećina Svetog Pavla. Ulaz u stenu, odnosno pećinu, je ulaz u crkvu, a nekih 50 metara dalje, gde veći deo puta morate da prođete puzeći, se nalazi i prostorija u kojoj se po predanju krio apostol Pavle kada su ga proganjali. Pored oltara sa ikonama, u ovoj prostoriji se nalazi bunar, za čiju vodu se veruje da je lekovita. Svakako je zdrava za piće, pa će vam sigurno prijati osveženje. Nakon ove neobične posete, svako ostane pod utiskom, pa uz hladno točeno pivo možete uživati u ovom kafiću odmah pored plaže Neafokeja. Ostaci hrama Amon Zeusa, koji datira iz 4. veka pre nove ere, se nalazi odmah iza gradske plaže u 3 km udaljenoj Kaliteji. Ovaj izuzetno važan istorijski lokalitet je otvoren svakog dana sem utorka od 8:30 do 15:30. Ulaz je besplatan tokom cele godine. Pored ove druge dimenzije, da ne zaboravimo da kažemo da u Afitosu imate nekoliko manjih marketa za snabdevanje svakodnevnim namirnicama, a da je najbliži veliki market Masutis, 3 km udaljen ka Kaliteji. Ono što bi mogla da bude mana ovog mesta je da su cene smeštaja ovde nešto veće od proseka za Halkidiki. Deca će moći da uživaju u ovim automatima. Ali i u velikom dečijem igralištu, čije se korišćenje plaća. Afitos ima jednog lekara, ali blizina Kaliteje, a pre svega Kasandrije, daju vam sigurnost da bez briga provedete odmor. U mestu je takođe i jedna odlično snabdevena apoteka, opet u potpunosti izgledom uklopljena u arhitekturu celog mesta. Oni koji sopstvenim prevozom dođu na letovanje će pre svega imati problema sa parkiranjem, što zbog uskih ulica, što zbog velikog broja posetioca. Neki smeštajni kapaciteti nude privatne parkinge, a na vrhu Afitosa postoji i veliki parking čije se korišćenje plaća, ali opet
budite spremni da vam auto neće baš biti ispred apartmana. Na putu koji ide iznad Afitosa imate benzinsku pumpu sa svim vrstama goriva. A u krugu od 5 km imate više automehaničara i vulkanizera. Punjač za električna vozila smo pronašli na ovom privatnom parkingu, ali i na parkingu Masutisa u Kaliteji, kao i u velikom Lidlu koji smo prošli pri dolasku. Oni koji nisu došli sopstvenim prevozom mogu koristiti javni gradski prevoz. A u Afitosu je dostupna i taksi služba. Rent-a-car agencija može biti dobar izbor ukoliko se odlučite da obilazite i okolinu. A turističke agencije nude i neke veoma interesantne izlete. Dostupno će vam biti i nekoliko pekara i poslastičarnica. Kao i veliki broj baš autentičnih prodavnica suvenira i domaćih proizvoda. Svakog utorka u 4 km udaljenoj Kasandriji možete kupovati najlepše grčke proizvode na tradicionalnoj grčkoj pijaci. Laiki Agora ili Narodna pijaca će vam ponuditi sve domaće proizvode lokalnih farmera, pa je ovo jedinstvena prilika da kupite domaće maslinovo ulje, med, maslinke, domaće vino, kolače. Pijaca radi utorkom od 8 do 14 sati, a ako ne stignete na ovu u mestu Kasandrija, ni ona u Neamu Danji nije predaleko, na 27 km od Afitosa. A tamo je pijaca svake srede od 8 do 14. Afitos će ostaviti bez daha sve ljubitelje starinskog, autentičnog grčkog i mediteranskog šmeka, romantike i zaljubljene parove. Sve vreme šetajući Afitosom imat ćete osjećaj kao da ste u nekom drugom veku, kao da putujete u vremenu. Kako smo na more došli pre svega zbog kupanja, pogledajte u nastavku gde se kupaju posetioci Afitosa.